diba kunnafoni dɔnba kunnafoni walankataba aw mago mana kɛ o la waati bɛɛ lajɛlen a b'aw sɔrɔ radio Kayira de la radio Kayira kunnafoni jiginɛ k'a daminɛ ntɛnɛn ka taa bila dimanche la nin don kofɔlen ninnu kɔnɔna na aw bɛ kunnafoni sɔrɔ radio Kayira fiɲɛsiraw kan kunnafoni o bɛ mapa foli ani waliɲuman dɔ an b'o lase lamɛnbaa jɛkulu cɛ muso denmisɛn ani maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sɔgɔlen don radio Kayira la nin sanga ale kɔnɔna na sa an bɛ aw fo dantɛ foli min na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw ka kunnafoni gafe nin y'a kini sigitɔ ye dantɔn kumaso ale fiɲɛsiraw sanfɛ ka kɛ ni bi juma ye sa lahɔrɔmadon don kunnafoni gafew u ye sɛbɛnni kɛ an ye wulikajɔ sabati ka minnu sɔrɔ an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di lamɛnbaaw ma ladiriya o kɔnɔna na o kama sa kunnafoni gafew kɛnɛ kan an maa fila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ Yusu Kulubali kumana ka taa fara Umar Ayuba kan an bɛ Umar bisimila kumaso kɔnɔ Yusu siga t'a la dunankɛ i bisimila ka fisa mun ye se yan foli nka dɔgɔ nka lajiginɛ ka bon hali an na foli kurakura k'a di kucɛlana bolomandugu bɛɛ lajɛlen ma yan fo fiɲɛ shuru bɛ taa gasi yɔrɔ min na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ka tilela kumaso k'ale fo ka jɔnkala kumaso k'ale fo an yɛrɛ ko kumaso minnu bɛ yen nɔ n'u carilen don ba maliba kɔnɔ foli waliɲuman dɔn a bɛ d'u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ yen n'u bɛ kibaruya ninnu latɛmɛ ka sanga kɛ fɛn min ye n'u yɛrɛ ka waati olu cogoya ale ye minnu fana bɛ yen nɔ n'u b'a sɔrɔ fɛn min ye bɔlɔlɔ ale sira fɛ Yusu foli waliɲuman dɔn an b'a d'u bɛɛ lajɛlen ma sabula ɲɛmaa ka wuli ka jɔ o ye bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma don ye bi ye bato kɛli caman ale don ye sabula an b'o f'i ye n ko foroba n'a mana goya fala ni yatimɛw Yusu olu bɛ fa nka kɛra mana dayɛlɛ kucala n'a bolomandugu Yusu olu bɛ wasa sɔrɔ kunnafoni ko ta na sira fɛ bamankan ye bamandenw ta ye mɔnikɛjɔ ye bonsodenw ta ye kunnafoni ɲuman o ye kɛrabaw ka fɛn min ye kunnafoni di bonda ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi ye juma ye a fɔra bi kɛrɛnkɛrɛnla mɛlɛkɛ minnu bɛ yen n'olu sɛnɛ ka teli kosɛbɛ ala de b'olu bila ka na ka dugukolo sanuman ale kɔ kan fɛn min ye jumadonyaw fɛ o de y'a to a bɛ fɔ k'an ka fɛn min ye batow k'olu kɛ k'u caya an b'a fɔ n ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin kelen ka sisin dali masale cewa barkaman an na soli Abdoulaye de ali na minata de bamanan kun ya fɔ fɛn min ye bamankan na ko tɔnɔ fila ko tɛ sɔrɔ fɛn min ye sɛfan kelen na Muhammadu kisi ni nɛma ba ye Yusu ale y'o ngalontigiya a kɛla fɔlɔ ye ka tila ka kɛ fɛn min ye a laban ye kisi ani nɛma o ba ye a so dungo ye a jumɛn ye 224 ye a ye kalifa di fɛn min ye cɛ 4 ma kira 313 an b'a sisinu bɛɛ lajɛlen olu cewa barkaman ye ka sɔrɔ ka taa ɲɔngiri an ka maakɔrɔ dali masa sɔnna k'an ka jɛnɛbɔ sababu maamu na a caman fara musoman kan ko ni an bolo don ta na don kan banabaatɔ minnu bɛ banabaatɔ dilan kan an bɛ dugawu k'u ye ya rabbi ala ka nɔgɔya kɛ fɛn min ye banaw la ka banabaatɔ somɔgɔw jigi fana Yusu ko tugu minnu bɛ n'u ka tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔya o ye fɛn dɔ ka di fɛn min ye bunadamaden ye o sɔrɔ i ka hɛrɛ t'o la Yusu ala ka ni fɛn min ye o cɛ janya ya rabbi bi ye juma ye Yusu saba bɛ se saba la wa saba man di saba ye waritigi ale man di fɛn min ye fanda ye fatigi kɔrɔ tɛ taati kura ale t'o fɛ dawlati kura tɛ dawlati kura ale t'o fɛ sababu bɛ se saba la sabula bilakoro ale bɛ se fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛn basa bilakoro bɛ se fɛn min ye basa la basa bɛ se fɛn min ye diden na nka diden bɛ se bilakoro n'a fa la Yusu kunnafoni kɛmɛ bɛ dafara ye an m'an su a la Yusu Alpha Sangare ni y'a ka sɛbɛn ye Lo Challenger ale kɔnɔ Yusu maa ko fɛlen de to a bɛ wele ko Dr Mariko lahala min ye Tumani Jime Jalo sɔrɔ n'o ye Mali lasigiden ye Faransikaw fɛ yen Yusu a y'a da don a la a jira k'a fɔ waleya min kɛra fɛn min ye Faransi kantigi jamana kantigi fɛ n'o de bɛ wele ko Emmanuel Macron u ye biɲɛni fanga ye an fana ka jamana marabagaw ye taabolo min da jɔn k'a la u ka fɛn min ye u m'u jɔ u jɔyɔrɔ la Dr Mariko se prononce sur le cas de Tumani Jime Jalo le comportement d'Emmanuel Macron est dictatorial l'attitude des autorités maliennes est irresponsable Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko fɛɛrɛ min ko an ka fara ɲɔgɔn kan farafinna bayagun kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɛɛ fanga bɛ se ka jidi fana bɛ se ka kana bila cogo min o ɲɛmaaba o de Dr Mariko ye Yusu barolacari a y'a sigi sarata tɛmɛnen marisikalo tile 3 b'a fila ale fɛn min ye mugan k'o kɛ kokɔrɔ doni ye ka jɛsi Mali lasigiden ma min bɛ kun bɛ Faransikaw fɛ yen ne Tumani Jime Jalo min bɛ yen nɔ bi n'a welela kɛrɛnkɛrɛn la fasiri sɛbɛn b'a ko ala min bɛ yen nɔ n'a y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛn Faransi u ka sariya bolo min bɛ yen nɔ ye senna ale m'o ɲɛkɔrɔ Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko Dr Mariko a ye kɔrɔfɔ ta n'a
k'a da don kumakun na a ko ka taasi bila kɛ k'u ɲɛsin Mali golomasiri tabaw ma minnu bɛ n'u dajira fɛn min ye mungɔrɔkaw olu fɛ mɔndɔrɔkaw olu fɛ yan'o cɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ k'i bɛnna fɛn min ye faso tɔgɔ la fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnla miniti 1 u taasi bila u taara ka ɲɛsin ma Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko barolacɛni ale kɛnɛ kan Dr Mamadu Mariko a kɔni y'a jira k'a fɔ a dabali de banna a maaw taara Faransi fɛn min ye jamana kantigi a ka binjini fanga nin waleya jɔn ko ale dabali banna a maaw taara yɔrɔ jumɛn na kɔrɔnkɛrɛnla an yɛrɛ ka jamana marabaw u m'u jɔ fɛn min ye u jɔyɔrɔ la fasiri sɛbɛn b'a ko jango ala kɔrɔfɔ min bɔra tun bɛ ni Jumɛ Jalo u bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ de bila fɛn min ye kanabilali yɛrɛ ale bunakun kan fasiri sɛbɛn b'a ko wasaden Dr Mamadu Mariko seli min bɛ n'a taara kɛrɛnkɛrɛn n'a kɛra an ka lasigiden fɛ ne tun bɛ ni Jumɛ Jalo ye jɔn ko ala k'a jira k'a fɔ Faransi ka kɛlɛbolo min bɛ anw fɛ yan Yusu u tɛ fɛn min ye finitigiya u t'a ja don fɛn min ye u t'a nege don maa la u bɛɛ yɛrɛlɔbaya de la an ka jamana kɔnɔna na u bɛɛ yɛrɛsagokɛ baara u b'o de la yan n'i y'u ye i dabali bɛ ban k'a fɔ ko nin ye Faransi finitigilakaw ye Yusu k'o kɔrɔfɔ min bɔra fɛn min ye tun bɛ ni Jumɛ Jalo da Yusu jɔn ko ala o kɔrɔfɔ k'a ɲɛna fo k'a fɔ k'a to ten Dr Mamadu ko o bɛ ale hakili lajigi maa min ka lase la u ye Faransi yɛrɛ ale lasigiden kɔrɔ dɔ ye n'o ye fɛn min ye Christophe fɛn min ye Sévillon Dr Mamadu a y'a jira k'a fɔ waleya min bɛ yen n'o kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnla n'a ma ɲɛ k'a fɔ hali bi an bɛ waati min na tun bɛ ni Jumɛ Jalo a ko kɔni man di fɛn min ye Faransi ye a sabu kɛ a ka nin lase ninnu ye jɔn ko ala lase ninnu mana ten koyi sabula mirinti n'o ye jamanadenw ye Yusu olu de bɔra ka fɛn min ye bolonkɔnɔnaw minɛ Faransi bɛ fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnla nugujuguya baara min na a bɛ senfila boli min na an ka jamana ale kɔnɔ na jɔn ko ala ka se k'o lase n'a sɔrɔla k'a fɔ maa sɔrɔla fanga yɛrɛ kɔnɔ min nana ka na o lase o ye tabarikala tabadakala ye fasiri sɛbɛn b'a ko a y'a jira k'a fɔ jamana yɛrɛ kantigi n'o ye Baba Ibrahim Boubacar Keita ye Salifu Keita ka kɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ lase bɔra tun bɛ ni Jumɛ Jalo da a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sinon a tigɛra ka bɔ a ɲɛna jɛngaru fɛn fɛn b'a la o bɛɛ lajɛlen y'a bila ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ tuma ni Jumɛ Jalo u k'a wele ka na joona kun jumɛn de y'a to hali ni lase ninnu n'a ɲɔngo ka se k'olu kɛ a ɲɛsin olu ka jamana ma n'o ye fɛn min ye Faransi ye Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko Dr Mamadu ko nin kɔrɔfɔ min kɛra a k'a ja ka tun bɛ ni Jumɛ Jalo k'a wele ka na jamana in kɔnɔ na o bɛ ka fɛn min ye Faransi tɔ ka se ka o de jidi a ka yɔrɔlɔbaya n'a ka nugujuguya baara la anw ka jamana ale kɔnɔ na fasiri sɛbɛn b'a ko a ko fɛn min ye Dr Mamadu ka lase a y'a jira k'a fɔ ko jamana in kɔnɔ na waati dɔ la i ka tan b'i bolo nka a tɛ tan bɔ dɛ nka dɔrɔmɛ ka dɔ ka dɔrɔmɛ 1 o bɛ fɛn min ye tan bɔ o waati dɔ la yɛrɛ e yɛrɛ ka fɛn min ye 5 o tɛ 5 ya mugu ɲɛ o ye k'a jira k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ n'o ye fɛn min ye 2 poids mesures 2 poids 2 mesures awɔ o kɔni o man ɲi Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko Dr Mamadu a ye a jira k'a fɔ Faransi ka finitigilaka minnu bɛ yen n'olu sara anw ka jamana in kan yan fasiri sɛbɛn b'a ko u ma sa Dr Mamadu k'u ma sa jamana in kumaboli la dɛ u sara u yɛrɛ ka nafakun ɲini ale baaraw olu de la walasa u ka jamana u bɛ se ka daraja ta k'a d'u ma so min wa u mana k'a fɔ k'u sara ko jamana kana bilali u mana k'a fɔ k'u fatura ka wuli ka jɔ bɛ kɛ ka taa ka ɲɛsin diinɛ marifatigiw ma k'o tɛ fasiri sɛbɛn b'a ko a ko a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min kɔnɔ na Dr Mamadu a ka nin barolacɛni ale senfɛ a y'i sɔnni sigi min kɔni kan Faransi bɛ nugujuguya baara minnu na fɛn min ye farafinna jamanaw kɔnɔ na walasa farafinna jamanaw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la u ka kanabilali bɛ se ka d'u ma cogo min na Faransi tɛ dɔwɛrɛ la koyi k'a b'o baara de la k'a daminɛ Sarkozy la François Hollande bi an bɛ maa min na o ye Emmanuel Macron Yusu ko nin bɛɛ lajɛlen taabolo ni fɛɛrɛbolo min b'u bolo ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ o hukumu kelen a b'u kɔnɔ fasiri sɛbɛn b'a ko parti Sadi ale ɲɛma a ko a bɛ min na an bɛ waati min na jamana in kɔni n'i ko k'i bɛ jamana in gɛlɛya fɔ Yusu k'a tɛna ban fɔ la sabula an bɛ waati min kɔnɔ na jɔn ko ala jamana in koɲɛw ka gɛlɛ fɔ k'a fɔ k'a to n'o ye faso Maliba ale ye sabula jamana sɔrɔ daabolo bɛɛ lajɛlen Yusu k'u y'a bɛɛ lajɛlen daji yurugu Yusu o ɲɔɲɛlen don bura adamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Yusu fɔɲɔgɔnkɔ camanba Yusu o nana fasiri sɛbɛn b'a ko ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sabula fanga kunnasigi min b'an kunna yan fɛɛrɛ de t'u bolo dabali de t'u bolo jamana bɛ gɛlɛya min na ka se ka jamana ta ka bɔ fɛn min ye o gɛlɛya ale la ka jamana kɛ fɛn min ye yɛrɛsagokɛ maa minnu fana bɛ yen n'o ye kɛn yɛrɛ ale cakɛbondaw ye yiriwali ale bɛ se ka n'a d'u ma cogo min na olu fana bɛ se ka bɔ fɛn min ye nɔgɔ la Yusu ko nin bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ fɛn ye fɛn min bɛ ni fanga kɛmɛ k'i bolo d'a kan Alpha S Jara Yusu ni kun y'a ka sɛbɛn ɲɛ ka bɔ le challenger ale kɔnɔna na n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni gafe ye o min ye k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ ye Abudurahmani Sisoko nin y'a ka fɔ fasiri sɛbɛn a ko Isa Kawudim n'ale sigilen don nkalon olu cɛ la Isa Kawudim s'installe dans le mensonge taa ni sɛbɛn
Waziri ka fola ako ikado ko fo Isa Kawjim ale ikado ko fo coordinateur ye ikado ko fo Imam Mamadou ko ale ka deme ba jakul o tola o mi ikado ko fo semasi ma ko foli amme wati na ko sisa ay wa ko kuma ko be ka ayere mine ikado ko fo ayere ka photo Isa Kawjim ye mami yesa ko ikado ko fo e jakul mi be ikam Imam Mamadou ko ale de deme ba jakulu mi ye semasi ye ko ale ikado ko fo o coordinateur ye amme wati na ko sisa ko ma ko foli jongo wala ikado ko fo mizali fula boyongo ko kon be sega mako folen kan kalundige ko de yira ko mizalia folo folo be talke min kasa mi ko karmo uluka grefu o suspendre jamana kono ko mako folen ida dola aya yira ka fo jong wala o kera mam kera sababu ye ni école karmo uluka grefu ni ka suspend ko yi ikar ko fo imam mam diko ye ko Isa Kawjim ay ni kuma info martikalo kle saba ale temeli ko mi ikar ko fo anga ko zay manye makoro ko alika wulika jode kera sababu ye ni école karmo ulu ye ikado ko fo ka grefu ninga suspend ninga wili blow ma ku kata ikado ko fo école so kono ko kuma o ngalo ndiyala mi ikado ko fo synergie ale porte parole yere fe o mi Adama Fombaye ale ko ne yere ka fo école karamo minum be awani ulu jera ka benga sebe to kono bla octobre kalu klitan duru bafla ani tan woro ay wa ko ulu kon ma sig ko folo sawla ulu ka grefu ka ba nona ko nouvelle ordre o ka bo o ko de be ikado ko fo ma ko folen ka o kuma ninga o dingalo ndiya ale temelin ko fe ikado ko fo misalia flana o yemi aya yira ka fo fana ko ikado ko fo Mali ale gouvernement o ko lutara kata ya fa delike Imam Mamadou ko fe o fo akaso o ko mako fulenga o kuma ko fana ngalo ndigala o sawla fembe talke cheble dramela ka yira la ka fo kala yere de isimwa kono koro ta badala bugu ko fe wala sa abseka ta ya fa deluke Imam Mamadou ko fe bela jelin temenen ko fe weli min kum blalama ka yira la ka fo ko weli ko fana borama o ko hal nya soro cheble drame kon tara Imam Mamadou ko fe martikalo kle saba ko amata wala saka ta ya fa dilke jamana ale tola ko akon tara ka do fo ayere tola ka do fo mako fo len fe o mimi Imam Mamadou ko yi ko o kera ka do fo mami o kuma fo o kera jigiba keta ye lebe piper na bi wul ko piperi ko o kera ale ga lasuli ale ya yira ka fo kalin cheble ku yi sena blain ku ya ke nyan fe anga ni ministre ko o mi ka do fo piperi ko cheble drame kon tali Mamadou ko fe ko o te ka ta ka do fo ya fa delike awa jamana ale togola ko ma ko folen kon tara ka do fo ayere ka chidela o mi piperi ale ya yira ka fo jongo la cheble drame o hal na tara Imam Mamadou ko fe akon mata ka ta fo mi Imam Mamadou ko wele min blalama ko o wele ko aborama ko wala sa mi fonyo ko bi sega batugum na cheble ta kuntu yi ko ka bi wati jambo cheble sana ka wati be abise na blake ta Imam Mamadou ko kaso ka ta ka do fo hakil nauta akoro ko de no ka cheble drame akon tarai mi ye ka do fo ayere ka chila mata jamana kon ka chila wala sa ka ta ya fa deluke ninga yere ka fo jong wala wili mi fana blalama ko wili ka bo amma ko cheble drame ta kun tenishi ko nga ata kun ye ayere de ka kuye wala sa abisega ta che Mamadou ko fe chugumna ko sangana ka wati be ko lada do le bitay ka korokui o piper ale yere ka fola ako wili mi blala Imam Mamadou ko ma ni ulabana ni ka wili boama cheble ta kun tenishi ko ni ya yere ka fo jong wala mi ka to fo wili mi blalama ko kuna funi ya labon yere la wili kon ma ban pipu ko nga uya boa do akoro folo Imam Mamadou ka wili ku ya boa do akoro ko ni Isa Kawjim takalaje e ka do fo Imam Mamadou ko aka kuma la sirkela yi o ka ma watim ne ko sisa o diko yere ko anna aka kuma la sirkela ka na faliwa ko sawla ko kon be ka gbele afanfe aka kuma ko tiga nyan soro ko Imam du diko ana songa faliwa o walkil ana ko bela jilinto aka bulukawa o nyin ngali sebe akon yo nyin ngali stomi agululai o watim na ekom sisa o mami agafe sebe o Abdourahmane Sissokoye bololo ali sanfe Yusuf fasiri nyana ngami bamanga flambo fi ngo ni femi mboto e balandinda Yusuf kana siga fi o bora balambada ngani laluma mbika ka dunu foka dungeni na eminti lalumanye to nga tuka donga munu Yusuf nene mbolo dombi boni sebenye sebe mimbe nanga mangoli pei bura magindu Yusuf ni aka sebenye tigi jole to kayen to nganga kurshi jalasiri Yusuf ibi niu ibe uludi bolo Yusuf digo to akakuma ko anta to sira to anta gawa Yusuf siri sebemba ko jongala weli mimbe na borama ndo femye weli min kumblambe Imam Mahamudu digoma ako kungun yere na nyenye ko juma yere de kera Yusuf ayenye folike siri sebemba ko
ko Diko kun welela Diko kun welela Bamako sigida naani na ale kiri bulon fɛ ka tila ka fɛn min ye weleli kelen ka tila k'a bɔ a ma maaw dabali banna maaw taara ko kun jumɛn de bɛ yen fɛn jumɛn yɛrɛ de kɛra Yusufu Fasiri Sɛbɛnba Burama Gindo a ye ɲɛfɔli kɛ dɔgɔnɔkɛ ko a ko Diko kun welela ka tila ka wele ka se k'a bɔ a ma Bamako ale fɛn min ye kiri bulonba sigida 5nan ale kɔnɔna na Fasiri Sɛbɛnba ko a ko kuma caman fɔra caman fɔra caman fana kɛra sabula maaw dabali banna maaw y'a jira k'a fɔ Diko kanuba minnu bɛ yen n'olu bɔra o de kɛra sababu ye ka se ka wele in bɔ a ma dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Jongo Ala fanga kiri bulon olu de siranna o de y'a bɔ a ma Fasiri Sɛbɛnba ko Diko kanubaw ka wuli ka jɔ tɛ fanga ka siran tɛ Fasiri Sɛbɛnba ko k'Ala ka sabu ɲuman d'an ma ya Rabbi Ala k'u latigɛ Fasiri Sɛbɛnba ko Diko kun welela Diko kun bɛ taa kɛrɛnkɛrɛnla ka taa ɲininkali busan misɛn ka se ka t'o gafe min ye Diko la Fasiri Sɛbɛnba ko Diko ye jɛrɛ dɔ bɛ yen n'a y'o kɛ sibiri tɛmɛnen jɛrɛ min bɛ yen n'a y'o kɛ a y'o kɛ fɛn min ye palais de la culture ale la jɛrɛ in kun ye min ye kɛrɛnkɛrɛnla Fasiri Sɛbɛnba ko makofɔli Diko welela ka da fɛn min ye jɛrɛ ale de kɛli kan sabula an ka silamɛw ka sanada jɛkulu ale ɲɛmaa kɔrɔ Fasiri Sɛbɛnba ko a welela Bamako ale kiribulonba min bɛ Bamako sigida 4 nan ale kɔnɔna na Fasiri Sɛbɛnba ko u ye wele bila fɛn min ye Diko ma wele min bɛ n'a bilala fɛn min ye Diko ma i n'a fɔ kunnafoni n'o ye procureur ye a tun b'a fɛ ka Diko sɛgɛsɛgɛ sabula Diko ka lase senfɛ Diko ko kanubaw ma k'u ka bɔ ni min bɛ se bese kɔnɔ bɔ ni bese ni min bɛ se ni muru ye bɔ ni muruni ye ni min bɛ se jeli la jeli ta ni min yɛrɛ bɛ se bere la bere minɛ Yusufu Fasiri Sɛbɛnba ko u tun b'a fɛ ka taa dingali busan misɛn gan Diko la Diko ni welemada a y'o kɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnla an ka fanga kunnasigi de ma wa walima a ko y'o kulase k'o ta k'o ɲɛsin diinɛ marifatigiw de ma ɲininkali tɔ min bɛ yen sa ɲininkali tɔ ma foyi tɛ yan n'u y'a gulɔ an b'a wuli an b'a wuli yan les choses sont très claires a banna an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni falifɛn ye bu t'a la bu foyi t'a la a banna e bɛ jadisi dɔ yɔrɔ dɔn wa n t'a yɔrɔ dɔn bon e bɛ bɔ ni bese ni jeli ni marifaw ye Bamako monument de l'indépendance la e bɛ jadisi dɔ yɔrɔ dɔn n ti dɔ yɔrɔ dɔn dɛ aw ka taama b'aw lase Moti wa aw tɛ se yen a t'an lase yen aw ka taama b'aw lase Kidali wa a y'ala an tɛ surunya yen na parce que nin ko ninnu waati dɔ sera an ka nin ko ninnu cɛ an ka a tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye sa dɛ parce que ne nin kuma ninnu ta k'a lajɛ kumaw de don u tɛ so kan ni kuma ninnu tɛ so kan hakilima bɛɛ lajɛlen kulu kuncɛma dɔ fɛn min ye fuga ye kɔni a ye nin ko ninnu dabila n jɛlen don quoi. Selon le sous-judiciaire, le procureur voulait juste savoir si le message de l'imam Diko dans lequel il appelle ses militants à sortir avec les gourdins et des machettes était destiné contre le pouvoir public à Bamako ou contre les djihadistes. Diko, il y a kuma min fi karisa Kongo bena. Ana dumini di angake. Kongo bena koro jumɛn de b'o kuma na ay kini di ay dumuni di an k'a kɛ koro jumɛn de b'o kuma na kabako tɛ Yusu a ko tɔ sira tɔ an ka taa n'a ye Fasiri Sɛbɛnba ko welekun bɔra ma Fasiri Sɛbɛnba ko welekun min bɛ yen n'o bɔra ma i bɛna kuma parce que kunnafoni na ne ye kunnafonidila ye ne ye kunnafonidila ye u bɛ min wele pour que mɔgɔw k'a faamuya ko u b'a wele ko fɛn min ye sommaire développement yɔrɔ kunnafonidila bɛ tila k'a bɛɛ datugu yɔrɔ o t'o ye anw ta i b'i ka anglais de choisi n'i ka anglais choisi sisan i bɛ sɔrɔ ka na développer développement na n'i tilala u bɛ min wele ko conclusion terme journalisme la u bɛ wele ko fɛn min ye chiti waati dɔ la i bɛ datugu ka fenêtre datugu i b'a sɔrɔ ka fɔ foyi t'o kɔfɛ waati dɔ la i bɛ datugu ka fenêtre yɛlɛ ala Yusu Fasiri Sɛbɛnba ko Diko ka weleli bɔra ma ko sabula Bamako sigida ale 5nan kiribulon min bɛ yen n'o ye wele bila l'imam Mahamudu Diko ma u ye lase kɛ u ye mɛnni kɛ ka jira k'a fɔ ko Diko bɛna bɔ tarata don jamana ale fɛn min ye jabaranin na ka lase dɔ kɛ La convocation, contrairement à ce qui présente beaucoup, n'a pas été annulée ni par la pression des soutiens de l'imam, ni par la perte de la justice. Ce qui s'est passé réellement, après avoir appris que l'imam Diko allait faire une déclaration à la télévision le mardi 14 février.
Ah, le 14. Le mardi, à 14h, j'allais dire. À 14h. Nekentanani. Tarasado ka ben nekentanani ma. Ah, tisakala. Oyishu. Bismillah. Ko de ato kiriblo mawuko anga njo folo. Haya. Kiri anye weleli mimbe. Nanyo bla Imam Muhammad Dukoma. Anga feminye wele. Ango Obama. Sabula akuma kera. Lasiba mbulu daluya ba mbulu. Ka foko digo bina lasike. Lase mimbe na yake sibiri do. Asaka na feminye buguna tike do. Kase ko di ala. Ko de ato wele mimbe. No bla la feminye Imam Muhammad Duko alema wala an wele ale borama sino digo kanba ka boli te kiri blo yere ale masra sele seben baku ambe wati ko fule minna digo na kuna fundilaw nyefe o kera fam nye tarata temene no bena marskalo kile sabama ba fla ale ni muga diko e fam nye buguna tige chama ko yushu ayo di kananga la kanyeshi akal lase alema ase mimbe na ko moka boni bisi ale ni fam nye jelo ulu yushu sele seben baku ngo akoni yoro na ulu be fam nye procureur mimbe ba mako sigida fam nye duru na kono ulu ba fo ka wale nyuman do sabu ke aka fa minye krengrala aka fa minye basigi o ka kila ka digo fana fu ko sabla koro ku nyama joy il faut saluer le courage et le sang-froid du procureur de la commune 4 et de la sagesse de Diallo de Diko de nyemo vi o kuma bana fasili sebe mbako ako krengrala gafe koyi ako abika laje fem nye jinyama jole alela ambe wati ko fule bingona na choko ko na ajongo la mami be no fem ye procureur mimbe na wole bla fem nye duko ma akanga foka wali mando sabla ma ko fule jongo la abbas glendu ama hauja o digo fana boraka la sele mimbe na borako ke wala saka na ni fem nye basigi jongo la ma ko fule fana ayi barake aka jaka klaka tama nga klaka bwama haya Yusuf le pays de Borane ne kunye Burama Gindo ne kunya ka sebenye kamolo do yani ki bolo do ulika joka sabati ne kra mo fe ngata Samsung boutique na rakete boutique Samsung Niangala analamini almunumbe ni téléphone ko de be awla fokata se télévision ko ale ni frigo ko ma ni anga sugon ale kele tieye ambulu alani boutique Samsung olu sababula no ye Gawsu Tarakore ale ka yoro ye ale minye manju sempara ale ka lasigidenye on fe Miangala ya u fleni kokokaw fe Segu Siraka ka dabo choy ninga blaka nyeshi jara transport ale plasima nansira boutique Samsung kono amban sagona télévision écran plat hakikawo olu soroye ka damene écran 32 la ka tase 40 ma 43 ka tase 55 ma 65 fo ka taa se 75 ma ka taa bila fo 85 tele yɛrɛ hakika tele mun bɛ ni si b'a la tele mun bɛ ni a ja ka ɲi wa tele mun bɛ sanga ni waati bɛɛ a t'i sɔsɔ o de ye Samsung boutique o mɔgɔw ka tele ye n'o ye Gawusu Tarakore ale ka yɔrɔ ye anw fɛ Kucala yan wa aw minnu bɛ ni aw mago bɛ tele tableau la nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɛsɛlen bɛ boutique Samsung ale kɔnɔna na anw fɛ Kucala yan wa aw minnu bɛ congélateur nɔfɛ ka frigo yɛrɛ hakika ni k'o sɔrɔ ka glace yɛrɛ hakika ni k'o bɔ ka sɔrɔ i ma courant caman jeni frigo a fitini a n'a belebele frigo min bɛ ni étagère 8 don ani frigo min bɛ ni étagère 9 don ani frigo min yɛrɛ fana bɛ na étagère ye 12 ye nin bɛɛ lajɛlen de bɛsilen bɛ i n'a fɔ cɛkafili tɛ a ban climatiseur ko la wasa sɔrɔla k'a daminɛ climatiseur a 1 chevaux la 2 chevaux 3 chevaux fo ka taa se 6 chevaux ma nin bɛɛ lajɛlen de dasilen don Gawusu Tarakore ale ka yɔrɔ la n'o ye boutique Samsung ye anw fɛ Kucala k'a dabɔ coyi ni k'a bila ka ɲɛsin jara transport ma Segu sira kan Miangala a n'a lamini n'aw bɛ kibaruya nɔfɛ a ye weleli kɛ 77 ale ni 7 fu ani fu fu ani 4 20 ani 2 walima 66 ani 6 50 ani 7 20 ni 1 20 walima a ka weleli kɛ 20 74 ale ni 4 60 ani 1 50 ani 9 boutique Samsung anw fɛ Kucala yan Gawusu Tarakore ale ka yɔrɔ do ale min ye manju sempara o ka lasigiden ye anw fɛ Miangala yan nin y'anw wasalen ka telefoni hakika sɔrɔ ka taa se i ka d'an mago ɲɛmina hakikaw ma a ye taa turu cɛ boutique Samsung kɔnɔ a ka nkalonbɔnen da Gawusu Tarakore an bɛ dugawu don kɛ ala ka garisigɛw fɔ Yusu ni su kora jongo la k'i mana fɛn min ye kɛrɛnla dugu jɛ muso min ɲɛna ka si ɲɛna k'a ɲɛna dugu jɛra a y'i ɲininka ko mun ye ɲɛ bilen si ɲɛna kɛra fɛn min ye gansan bolo don
men bolo do me boni gafe an ko mi ma ko le convidant Dirisa Kandaw ale y'a fasiri a ko i ka dɔ k'a fɔ minisma mɔɔw olu ka calendrier 2020 k'an b'a dɔn kun bɛna retard ta wa tentative de division du Mali jamana in tɛ bɔrɔtɔ o kana siga yɛrɛ o tɛ se quoi foyi gafe ale ka fɔ la a ko 2019 décembre kalo o waatiw la i ka dɔn k'a fɔ Faransi lasigiden min kun bɛ yan o min i ka dɔn k'a fɔ Christophe Sévillin MINUSMA ma olu tɔgɔra makofɔli in ka baara k'a kɔni sojurula min i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ dɔ sen fɛ o min kɛra ministre Cɛbilen Darame ale ka wulikajɔ olu sen fɛ ka sababu kɛ makofɔli in ye laseli cɛjugu dɔ kɛ Mali kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ Kidali ale jamana kan a yɛrɛ k'a fɔ ko Kidali a damana jamana ye Kidali marabolo kɔnɔ Kidali jamana kɔnɔ marabolo Kidali marabolo ka yira ko Kidali ayiwa ko ye ka dɔgɔ fɔ a damana yɔrɔ ye min ni ka dɔgɔ fɔ Mali dugukolo tɔ ko ti kelen ye ka kɛ ni o wulikajɔw ye a ka laseli la o kɛra sema mɔgɔw ka fɛn min ye congrès dɔ de senfɛ kosɛbɛ a ko a bɛ dunanw fo dunan minnu bɛ yen n'u bɔra Burkina minnu bɔra fɛn min ye Niger minnu bɔra Mali la ka na fɛn min ye sema mɔgɔw ka congrès kɛ k'a fɔ di duse tiɲɛ yɛrɛ la a dun kumana koyi a kumana o awɔ n bɛ to de fɔ basi funteni du o tɛ bɔ ɲintin na kuma karatɔ du o bɛ bɔ kuma funteni o tɛ bɔ kuma karatɔ o tɛ bɔ karatɔ da o de kɛra ale ta ye a ye to Kidali ka taga o a taara awɔ o daga da la Patrik ka fɔ la a ko ale tɛmɛlen kɔfɛ min ye ka dɔgɔ fɔ a tɔɲɔgɔnkɛ ye o min ye Olivier Sagado ye a ko maa kofɔlen in fana ale kɔni ye koɲɛ tɔ fana ale y'a tɔ bɛ gbɛlɛya i ka dɔgɔ fɔ jamana ale kɔnɔna na ko sabula n'i y'a ta k'a lajɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔgɔ fɔ maa kofɔlen in na min ye 22 septembre u ka gafe o dɔ bɔli la min ye ka dɔgɔ fɔ Cheikhna Takiyu ale ka wulikajɔ olu kɔnɔna na olu kɔni ye a sɛbɛn u ka gafe o kɔnɔna na décembre kalo 2019 a ko Christophe Sévillin ale kɛmɛlen kɔfɛ sa ko Olivier Salgado ni y'ale ka gafe ye ko ni o tatɔ ye min ye ka dɔgɔ fɔ an ka ministre des affaires étrangères Cɛbilen Darame ale ka wulikajɔ olu kɔnɔna na MINUSMA mɔgɔw ka représentant i ka dɔgɔ fɔ Kidali marabolo kɔnɔ kɛra sababu ye ni ale kɔni y'a ka minɛnw cɛ ka kɛ ni ka dɔgɔ fɔ décembre kalo tile 10 ye 2000 ni o wagatiw kɔnɔna na ko makofɔlen ka kɛ ni a ka laseliw ye laseli min bɛ n'a ma bɛn jamanadenw ma kosɛbɛ ko makofɔlen ka gɛnni ka bɔ jamana kɔnɔ o diyara i ka dɔgɔ fɔ jamanadenw ye kosɛbɛ ko sabula a bɛnna maliɲɛdenw caman ma ko nka ale tɛmɛlen kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ le franco belge ye ale min ye ka dɔn k'a fɔ ale fana bɛ Kidali ko makofɔlen in fana nana ko tɔ bɛɛ lajɛlen ni ka gwɛlɛya o min ye ka dɔn k'a fɔ Olivier Salgado ye ko makofɔlen a fana ka wulikajɔw la a segila makofɔlen ka kuma Christophe Sévillin a fana segila o ka kumakan ale ɲɔgɔnna kelen ma jamana in ale kɔnɔna na kuma min kɛra sababu ye ka Christophe Sévillin ni ka gwɛn ka bɔ jamana kɔnɔ ko makofɔlen in fana nana segin o kumakan kelen ɲɔgɔnna ma jamana in yɛrɛ ale Kidali marabolo kɔnɔ ko o wulikajɔ nɔ kan o makofɔlen in fana jɔn kɔla kumaw cayala a fana nɔfɛ an bɛ waati min na i komi sisan ko i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ walasa min ye Olivier Salgado ye a ye laseli minnu kɛ walasa a fana ka laseliw u bɛ se ka taa ni k'o lajɛ cogo min na ko nka a bɛ fɛn min bɛ tali kɛ u ka calendrier la ko sabula ni u ka calendrier 2020 n'i y'a ta k'a lajɛ baara bolodaliw ko n'i ye o ta k'a lajɛ i bɛna ye o kɔnɔna na o kɔni ye Mali tila sigiyɔrɔma 2 ye o ye Mali tila sigiyɔrɔma 2 min ye Mali du Sud ale ni Mali du Nord k'o de bɛ u ka sɛbɛnfura olu kan ka dɔn fɔ jamana kelen ale kɔnɔna na ko o ka kumaw fana jɔn kɔla k'o cɛ juguyala o kɔni ma bɛn maliɲɛdenw fana ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn fɔ Salgado dɔ la ko makofɔlen wulikajɔ b'a fara nɔfɛ min ye ka dɔn fɔ jamana ale kɔnɔna na ko n'i ye kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ makofɔlen ni o ka kunnafoniyaw ni o bɛɛ lajɛlen lajɛ o b'a yira k'a fɔ ko jamana a b'a fɛ ka jamana in tila ni k'a kɛ 2 ye o kama sɔrɔ jamana in kɔni ye i ka dɔn fɔ jamana kelen ye jamana in kɔni tɛna tila i ka dɔn fɔ a ka an to balo la k'o kɔni man di maliɲɛdenw ye o t'a fɛ u ka jamana ni k'a tila ko n'i ye kunnafonidilaw yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali kunnafonidilaw caman bɛ yen o kɔni y'a yira k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw ka kunnafonidilaw jɔn kɔ la u kɔni ka kunnafoni di cɛjugu u kɔni ka kunnafoni di u cɛ man ɲi hali dɔɔni sabula u kɔni bɛ i ka dɔn fɔ kunnafoniyaw di a wa cogoya wɛrɛw kan kama sɔrɔ maaw tɛ i ka dɔn fɔ a fɛ cogo min na ka radio Mikado FM ma o bɛ tila ka nin bɛɛ sɔrɔ yan u b'a bɛɛ sɔrɔ an bɛ tila ka ninnu bɛɛ sɔrɔ yan parce que dijugu minnu bɛ nin kunnafoni parce que nin kunnafoni dicogo de b'u bolo quoi hali n'a bɛ fɔ fɛn min RFI sanfɛ yan'u k'a fɔ ko Nord Mali u b'a fɔ ko le Nord du Mali u b'a fɔ ten
o moto kan de danya kelen do ma bi jamana kilande ko aba kilal ko fo ma fa moi mais am sigli do za ko e ko ni refi de boraka fo ko refi de boraka fo siza ata fo de ka kara jamana kuran fa fe ay ko jamana mi be fami mali kuran fa fe o ko ni wuli ka jokere no mulu ta to ka jati mi ko normal yanu ga fa normal wa ko le nord du mali ha yaw ko bulu do limbe ukna fu dilo fanana ko to ko fu ninga dikanya o mi fasirika fola ako anato agafe no fe ni mi mbora tola onanye fo Idrissa Kandao le confida ali afasiri yusu morika fo ko shini ko nyebe wule ate fo na ka wala ngulungo amana ke minye abambela jile sura yusu bololo mauka sebe dinje kulu mali webu point ni yu ka sebe nye burama ko yusu to sira to kaka gwa halisa burama tununa jina do burama tawa mama burama tawa waplo de burama tawa mama burama taro do birama ture yusu fasiri sebemba ko bamako ali tutige baw ka dembe mo jungala u yusi zaka wuli ka joka sabati karimu ali juguyala fasiri sebemba ko jungala bamako ali tutige baw ngungo uje burla chari u yasigi yusu fasiri sebemba ko mo bora foka tuti azgrena la wuli ka jomi mbi nasabatira krena la wuli ka jokunte dore wasade karim kita jamana kantigi dege ambe wati minna mau bora kren la katasi ka femi uka bulumbai asika alifa Yusuf fasiri sebemba ko turula ka ukumbe nyare la ka ukumbe drave la ka ukumbe Yusuf fasiri sebemba ko ufarla nywanga kren la kunungu alamisa kulungu alamisa mau bora fuka tote femi nye bagadaji uka bulumbai ale konona bulumbai konona ko yele ndi kadda birama ture ale tununi ale konyuga birama ture kunyancha ke nywanye kuna fundi sebe mimbe ka ko dugule kuluke femi nye krenga ndai ka wogobe kabo akubele jili kalama namba wuli lu thanks akumbe barake Yusuf fasiri sebemba ku birama turi tununa birama turi tunna taninga segun ani wuli ka jowla ani kuma utachi ku fe bulo meshi mami makuma be we jamana kanti ale denge no fam nye Karim Keita Yusuf fasiri sebemba ku wuli ka jo ale de koni noka ajirala ka fo anga faranywanga na manye ka fo taka be jena tige kukula siginimbe ala ni yife minye itawro do yushu ubisi na tilia fusiri sebemba ku nyare la ka dravela ka katase femnye turela ka ma chamamba ulu bora katase dukoroba munumbe femnye kren la oki ngono ne bamako sigida flana chama ulu kon bora bajira ka fambe wati mina ngwara bela jili ka da femnye Karim Keita yi anta fe ka bismillah fusiri sebemba ku sabla uyajira ka fo uyella se kunfolo dobe uyoke kerala unikuna fundila uni nyanche alamsa duna dodu mimbe na fivirikalo kilimuga alima bafla ani muga ujungola adun ko fule nyinni mingera rajira ka fo birama tununa nga birama tunna chugo mama ke alaye kaseka do birama tunna ale tunna abe fe minye sanani abu bunyungo abu bobi kerala mami mbe na kuma be fo na fundi sebe mfe ani fe minye bulobe jo mami na we jamana kanti ale dingai no fe minye Karim Keita ale lajini kunta dore Karimu ambe wati mingona na Karim ga yele ngadda ni guinga yuju aduni gama Karim masonga na femi wele jabi seri sebemba ku ako ambe wati ko fule minna ukuna jira ka fo usebe koro dimine aledu Karim la turla kaw kanye shi femi Karim ma wele billa Karim ma na Karim bana kana wele kase ku jabi Muhammadu femi Ture Muhammadu Ture ale ko ne ajira ka fo ambe wati ko fule mingona na nyai ka fo wele billa Karim ma sabla kuna fundi sebe una Karim de to abe fo kuna fundila ulufe birama Ture ale ka femi tununi alela birama Ture faare ko ako jungo ala jamana kantigi ndo femi Karim yere fay ndo jamana kantigi baba Ibrahim Barkita self Keita ka koro a jungo ala aka buyana ka karama yushu ube ulu yoro na mame nyulu sebe koro doya o femi Karim la Karim Keita nu kama ko kachu bibi dog yushu fasiri sebe mbako ambe wati ko fili ngona sabla ode atu wati abini kanabo wasadia nofe aye fereni dabali bele tige ka be na bonya da ulu nyekoro ulu ya jira ka fo uta bismillah u yele ndi kadda u denge no birama Ture ale ga tununi ale konye ulu nyeka yusuf fasiri sebe mbako ngu ako ambe wati mina uli ka jo bele jile sabatilinu femi birama faw ana koro ana dwaw ulu konya ya jira ka fo ambe wati mingona na ambe femi fere fo de ka tige kien ko ka fanye femi birama Ture ko alela no te ani Karim Keita antina jige femi nyu antige yusuf fasiri sebe mbako hanna asoro Karim Keita kacho aka wuli ka jobi ka sabati fambe fe dili kela utara dili mamine wuli ka
wulikajɔ taara nafolo dara nin bɛɛ lajɛlen kɛmɛ kɛrɛn la u banbɛ a la fasiri sɛbɛn b'a kɔni ko denbaya maw u y'a jira k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛn la biramaturi ko la f'a tiɲɛ de ka fɔ olu ye n'a tiɲɛ ma fɔ olu ye u kɛmɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigi fɛn min ye sen kan walasa ka se ka Karimu dafiri Bamakɔ sigida 2nan ale kɔnɔ o fɛn bɛɛ lajɛlen fo Karimu wasadikala ta tout sauf Karimu o ye lative fasiri sɛbɛn b'a ko Bamako ale tu tigɛ baw an bɛ waati min kɔnɔ na sabula u ye a jira k'a fɔ ka taa se fɛn min ye denmisɛn dɔw kun bɛ yen Yusu n'a ma ɲɛ k'a fɔ maakɔrɔ ye ni hakilinata ta o fɛn bɛɛ lajɛlen fo n'a kɛra Karimu ye Yusu ko denmisɛn dɔw kun bɛ yen nin don ninnu fana kun sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ fɛn min ye kununko nka kuma ma sɔn ka di u ma o n'a ta bɛɛ u fana ye u ka tigɛ da u y'o bɔ k'u jira n'a jira k'a fɔ an bɛ waati kofɔlen min na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don an fɛ jɛrɛjɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye MPM ani ADMA Bamakɔ sigida 2nan kɔnɔ k'u bɛ wasadikalata ɲini k'u bɛ kɛ wasaden ye ni marabolo ninnu kɔnɔna na jɔn ko Ala an bɛ bɛɛ fɛ ka tɛmɛ ninnu kan Karimu y'a ka kɔlɔlɔ yɛlɛ a y'a ka kɔlɔlɔ yɛlɛ ninnu fɛ dɛ Yusu denmisɛnw ko an bɛ waati min kɔnɔ na sabula kangari ma da o kan diɲɛnatigɛ ko bɛɛ la an bɛ kangari da fɛɛrɛ fɛn fɛn bɛ yen dabali min fɛn fɛn bɛ yen n'a kan bɛ k'a tigɛ Ala kan'aw ci aw k'a fɔ k'aw bɛ namara k'a b'o kɛ kalata ale nata la sabula an kɛmɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen an kɛmɛ k'u tigɛ Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko musolaka dɔ kumana a to a na to fɛn min ye gundo la ni yɔrɔ kofɔlen in na ale y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn la jɛkulu sigilen don jɛkulu minnu bɛ n'olu sigilen don dɔ ye denmisɛnnin jɛkulu ye olu ko ko fɛn bɛɛ lajɛlen fo n'a kɛra fɛn min ye Karimu Keyita ye wasadi kalata ale la o dunɔ kan u kɛmɛ ka wulikajɔ ani fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa kalata ŋanamu yɔrɔ bɛɛ fo Bamakɔ sigida 2nan kɔnɔ wɔɔrɔ bɛɛ walasa ka se ka ŋwara da Karimu Keyita ale ɲɛ jamana kantigi ale denkɛ maliweb.net u ka sɛbɛnni jɛkulu Yusu ni kun y'u ka sɛbɛn ye le Wagadugu u ka gafe a bɛ yan Abu Watara nin y'a ka fasiri sɛbɛn ye i ka dɔn k'a fɔ wasabulon kɔnɔ ko députés u fana k'u na fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ gouvernement a bɛ se ka solution sɔrɔ ekɔliso ko la cogo min na an ka taa ɲɛfɛ Zumana-Ci Dunbiya de t'a nɔfɛ ale tɛ se fɛn min ye commission de loi président an ka taa Yusu fasiri ka fɔ la i ka dɔn k'a fɔ députés k'u fana i ka dɔn k'a fɔ u ye barola cari kɛ a kɛra février kalo tile 28 Sal Awa Keyita kɔnɔ wasabulonba in ale kɔnɔna na maa min kun kɛmɛ k'a ɲɛ minɛ o ye ka dɔn k'a fɔ Isaka Sidibe o ye président de l'Assemblée ye ale kun bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ minɛ ka dɔn k'a fɔ o kɛnɛw kan sa o de kunnafonidilaw olu kun bɛ kɛnɛ kan o kɔni y'a jira k'a fɔ jɔn wala fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna tigɛ ayiwa jamana a bɛ se ka école karamɔgɔw ka kow ɲɛnabɔ wa cogo min na ni sɛbɛnfura in bila ni bɛ kɛ sababu ye ka dɔ de ta an ka waati la i m'a faamuya ni kɔni ninnu tɛ ni wasaden ninnu tɛ an bɛna ye wasadi kuraw de ɲini minnu bɛ se ka jamana in bɔ nin yɔrɔ in na an ka kɔni tɛ san 5 san 6 wasabulon ɲɛmɔgɔya la e ma se ka taa i yɛrɛ ye RPM kɔnɔ Kulukɔrɔkaw fɛ fo ka taa fara IRD kan Yusu cogo tɛ ninnu bɔ Isaki a ka taa kana waati ta an ka waati la Yusu an bɛ taa halisa maliweb.net Mamadu Tugula Yusu n'i y'a ka sɛbɛn ye bana cɛjugu min bɛ yen nɔ n'a to a dɔnna n'a fɔra ma dɔn coronavirus Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko sigi ni bisigi kun bolilen bɛ maa 5 kan nka sɛgɛsɛgɛli kɛra fo sigiyɔrɔma 12 Yusu a ma y'an ka jamana kɔnɔ nka an kɔni bɛ min fɔ a ye aw bɛ min fɛɛrɛ tigɛla seli t'a kunbɛn foyi t'a kunbɛn ni seli don na m'a sɔrɔ a tɛ bɔ sini jamana kɔnɔ ka na u n'a fɛn min ye pɛriw ni mɔnpɛriw n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan église kelen kɔnɔ ka duwawu ta hali duwawu t'a kunbɛn ni duwawu b'a kunbɛn makankaw t'a fɔ a ye ko ɲinan ko makantigiw maa tɛ taa u fɛ yen Fatiya ta tɛ nin kunbɛn kalan ta tɛ nin kunbɛn fɛɛrɛ de bɛ sigi sen kan a bɛ fɛɛrɛ de tigɛ aw ka pan nin ko ninnu kunna dɔgɔtɔrɔ an b'o bolo Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko kɛrɛnkɛrɛnla kotigi so min bɛ yen n'a ɲɛsin don kɛnɛya ni bunahadamadenw an ka fɛn min ye ko taa sera olu ma fasiri sɛbɛn b'a ko kununko alamisa barolacari u ye a sigi walasa ka se ka bugunatigɛ ka se k'o di fɛɛrɛ min bɛ yen nɔ n'a tigɛlen bɛ ani wulikajɔ min bɛ yen walasa dangari bɛ se ka kɛ ni bana cɛjugu in na a kana don an fɛ Yusu fasiri sɛbɛn b'a ko barolacari kɛnɛ sigira kɛrɛnkɛrɛnla forobacalatigi min bɛ kɛnɛyaso ale kunna kotigi so kunna min bɛ kɛnɛyaso kunna jɔn wala ale kun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ docteur fɛn min ye mama fɛn min ye Kumare la a tɛmɛna anw yɔrɔ fɛ Kucala yan o tɛmɛnen kɔfɛ ka taa se jɛkulu min bɛ yen n'a sigilen don walasa ka se ka nin bana in ka wulikajɔ ka se k'a kɛlɛ cogo min na n'o ye fɛn min ye cellule de coordination nationale de lutte contre le coronavirus n'o ye fɛn min ye ACOIRI fɛn min ye ICANI ale kun bɛ yen ka taa se OMS ma olu ka fɛn min ye lasigiden olu ma u kɔni y'a jira k'a fɔ kuma caman fɔra an ka nin jamana in kɔnɔna na ka ɲɛsin nin bana cɛjugu ale ma kɛrɛnkɛrɛnla wulikajɔ bɛɛ lajɛlen
wurka jo bele jilim be ka ke ani fere bele jilim be ka tige wala sa ni bana ce jugu yusu akana na du envers wala fa minye jatala be jatala min be no na be fa minye burada madinye reka fari funtini na be uta wote menen ko fe u kemme ka fa minye sega segali yoro nani bunyungu no laboratoire nani ye be sega segali ke kemme ku sigi singa o munundu jongo ala nyemu batigu kala sega segali ko yoro baw bunyungu nani uli o sigi ka ba fa minye jamana ale konana ina fo docteur mama fa minye kumare ale fo be furwa kala tigi ko tigi so kuna ko tigi so min be na be fa minye chimbe kenya ko alema ko na jira ka fo fere ni dabali bala jele tigalendo wala sa ni nkonye nim bana ce jugu kana na du envers o te menen ko fe ibai ka fo duna be ni be na chu an woni fe de bibi jigi fem ni panguru jigi yoro la wala fele bala jele betige ka ifari funteni ka chugo alla je ifari funteni tugo tale ko fe yusu jungo ala ka seka fem ni ika buguna tige itaro ni naro ka seka lu bala jele jaw ka seka uluta ko sabe o tɛmɛnen kɔfɛ u k'u kɛmɛ ka fɛɛrɛ min sigi sen kan sabula bana kunbɛ o ka fisa ni fɛn min ye bana kunbɛ o ka fisa bana ɲɛsigili parce que sɛbɛn b'a kun a ko o de nɔ kan i b'a ye k'a fɔ u ko minɛn min bɛ olu bolo ka se ka ninnu datugu o minɛn 200,000 buɲɔngo o bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'o musaka ta k'a lajɛ a bɛnna sɛbɛnwari 5,000,000 ani gɔri 4 buɲɔngo ale ma a ko tɛmɛnen kɔfɛ fini min bɛ yen nɔ n'a bɛ don buru hadamaden na nka n'a donni na dongo kelen ale de don n'o usage unique n'o ye blouson jongo o 3,000 o 30,000 ani fɛn min ye 800 buɲɔngo o bɛ yen nɔ ka ban o musaka bɛnna sɛbɛnwari 2,000,000 buɲɔngo ale ma a ko tɛmɛnen kɔfɛ ji min bɛ yen nɔ n'a bɛ seri buru hadamadenw kan ni fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana in ale baga faga o litiri 600 buɲɔngo o bɛ olu bolo jatala minnu bɛ yen n'a bɛ jata k'i fari funteni kɛ juguya ka se k'o lajɛ o fɛn min ye o 1,000 ani 500 u ye nin bɛɛ lajɛlen san ka ban o tɛmɛnen kɔni kɔfɛ fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛlen don sabula i n'a fɔ fɛn min akori aga fɛn min ikan n'ale de ɲɛsinnen don fɛn min ye bana yɛrɛ ale kunbɛli ma ale y'a jira k'a fɔ dugu jɛko 20 ta dunan 10,000 buɲɔngo olu de bɛ cun an ka jamana kɔnɔna na o dunan minnu bɛ n'olu bɛ cun u bɛ sɛgɛsɛgɛ k'u sɛgɛsɛgɛ fo k'u sɛgɛsɛgɛ a ko tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ taa yɔrɔ minnu na n'u ka destination ye u b'o bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ u ka se k'o ta nka n'u kɔni nana fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o ye sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ ye a bɛ lajɛ i fari funteni bɛ cogo min na tiɲɛ don ayi fi manga tay banga munum da report fa fe sido ale ti tayin fa fe sisan wi fari ka kala ne fari ka kala ulama bi mi de ayda ye ay ama ci am fi do yere ye folo yere sa ayo do ko da ko la sisa fuli kura abi nyɔn foni nyɔn se bolo di tala sugu yusu o fazeli sɛbɛn b'a ko a ko kɔni o baara bɛɛ lajɛlen buguna tigɛw olu kɔni dɔnnen don yusu jonga ala ka bana in ala ka afa an gana se ande funden yɛrɛ dun donna sisan funden ko ina koyi amma nani na ay ma nani minɛ ka ba Senegal awo sɔgɔma den na kunnafoniya ye ala kan kisi waati kurula an bɛ foli waliɲuman dɔn an b'a di bɛɛ ma an bɛ bi ta an b'o bila yan inshallah an b'o fɔ ko waliɲuman dɔn jɛmukan kɔkɔrɔba dun b'a dɔn olu de bi wele ko fɛn min ye Kalifa Kulubali ale ye sɛnɛkɛla ale bɛ fɛn koloni an bɛ foli di sufɔ fɛn min ye Zankorola Kulubali ma sɔrɔ bɛn bɛ Dar es Salaam ma Moribo Ture an ka wajulikɛla dɔ matarasa so min bɛ n'o ye Buradini ale y'o ɲɛmaa ye Fulasu n'u kama ko ma Jalo ale infirmière ale bɛ fɛn min ye Bɛlɛso foli bɛ di Boubacar Kone ale ma an ka Mango Jarakɛ an ka fɛn min ye balo ni charbon ale ni sɛw ale fɛnɛ TP ale Garagada la Kalifa fɛn min ye Danbɛlɛ ale Kunkafɛlɛ ale bɛ Soroba so n'u kama ko Vie Mamadu fɛn min ye Fɔnba sɛnɛkɛla don ale bɛ fɛn min ye Userebugu an bɛ foli di Ya Kone ma ale l'école métram de l'école ala Dawuda Kane u kama ko Banikɔ Dawu ale Farafara Mdala Juafe Dinna foli bɛ di Yakuba Kulubali ma Saka Yakuba sɔnɔ kulon Saka Ibani Jema Saka sugu bɛɛ doit dugu la walima sa Garabal la i b'a fɔ ko Yaku n'i ko Yaku dɔrɔn b'an hakili lajigi Jalo Madu Jalo ni sɛnɛ kulon sɛ Ibana Jema fɛn sugu bɛɛ a fɔ Jalo Madu Jalo n'i y'o ko fɔ i b'an hakili lajigi Burama Jalo la ale ye téléphone n'a maɲɔgɔlɔ feereba ye fɛn min ye Jalatu la sɔrɔ bɛn bɛ Amdala ale ma an bɛ foli di nin waati na Abdulkarim Mariko ma ko na sous-préfet kun don cɛkɔrɔba bɛ Sɛnɛfɛ bɔla Kucala Medina Kura ko foli kelen an b'a di Alusi ma ale bɛ fɛn min ye Bɛsoba Kasim Dunbɛ ale butigi fila ye ale bɛ kɔkɔw bara jati foli an b'a lase sa kamarama suguden na sɛnɛ coiffure chafe ka foli bɛ yan an sɔrɔ bɛ Daramani Kulubali ka so ka bɛɛ fo fɛn fɛn ka waati tani k'a lamɛn ka foli di Bintu Sakɔ ma ale filɛ nin Bakari Kare ale kɔnɔna na an b'a fɔ ko wa salim